Habria, Habria, Habria. Habria, Habria, Habria. Am tayo Habria, Habria, Habria. Ini guna mini kau film ne kau am tayo Habria, Habria. Muddatamo norogni je chirigmani khorangto khanagaseng oro phaimani muddatamo moto kaisani property haya deba Mereka hambai जों tabuk thik उत्तर महारानपुर एडीसी विलेज जे जागाव तिनि तिफासा हामख्लाय मन्त्रि दिनि ओ आमचायनि दुजो जागा नक दां तमनि खानानर गांसे नटिया काबार खायदि जोंहा तिनि अर फाइमानि कारनखौबनो तिफ्रासानि मुंगै जे कोटि कोटि रां वर्ल्ड बैंक नि तुखा केंद्र सरकार नि तुखा कोटि कोटि रां तुबुई माइको बासाय सामानि सारा त्रिपुरा गनांगै हापुं हाताय दैमा दैसा जों जतन डेभलप खायनाय सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास जे हिनै साइतंमानि दिनै मन्त्रि विकास देबबर्मा दिनै जों तिनार नुखा जे शुद्ध मात्र साबनि विकास संगै तंग सादे विकास बपा तिनि मन्त्रि ब बीजेपी नि खाना खाना बीजेपी नि सबका साथ सबका विकास शुद्ध मात्र त्रिपुरा हामक्राय मन्त्रि विकास देबबर्मा नंगै तंगो स्राय स्राय मुंगिया कामिनि आन्दार ताबु दैमा नंगिया लामा हामिया स्कुल मास्टार करै अंगन सेन्टार हामिया अबहायरक तुम खेल करै पियाबा तिनि भाषण नि तंगो सबका साथ सबका विकास त्रिपुरानि डेभलप नङाय एडीसी आमसायाव चिंता डेभलप खाय दंगो आबाहिका बतिनि जेखिनि कक खाय दंगो एवं थांनाय 13 तारिख डिसेम्बर 2025 आगरतला बर कायसा प्रग्राम खायका program khaiman dina जों नुखा साराय साराय एकजन संबिधान नि बय परि ओइ कायसा शपथ नाहानाय बरक तिनि बीजेपी आईपीएफटी सीपीएम आबाहाय कुनु सायावै जे बर कायसा मिनिस्टार नि जेटा साना नांगौ जे बर साना नांगौ किन्तु एमन मायबा बकक साखा चिकन पार्टी त्रिपुरा मथा हाय पार्टी दङ जों कायसा खाय जों तक बुकुर खक्ति खक्सिनाय नि जे अन केमेरा जे सामानि अब बेले आपत्तिकर जों अब तीव्र निंदा जानांगौ जों राज्य सरकार जों केंद्र सरकार जों सानान मसंगो दिनै त्रिपुरासानि मुंगै जे रां कोटि कोटि फाइमानि और आबनो तदन्तंथन विकास मन्त्रि नि भइस खाने नंथन तामन गांकाय दिनै त्रिपुरासानि बागै जे रां फाइतमनि ब चावै तंखा नर नुखाना और बरमराबो हाबगोन न तांजा नाकासानो केवमा खलाया त्रिपुरा मथानो नाकी 1600 कोटी टाका जनकलनि बागै जे स्टेट गभर्नमेंट रांगिया फारु आंसाया मंगे खुक्तुनि आबो अबले बुसुक कुबै न रां दामान खबर नखानि आबो तो बरक जेखे मकिन साइटासे इभेन चिफ मिनिस्टार साइटंखा जागा 6000 जागा 800 1600 कोटी टाका रन साइटंखा पियाबा जों साना मन अबसे एडीसी नि जे बाजेट गाइर हमसे 800 किता उपर थाके बराबर इमन खाबा आबो ताताल आबन कुनु बंनि नि सेंसन मेमो बर खनंनाया आबो सुमदा त्रिपुरानो और परे खायै कायसे त्रिपुरा मथानो कायसे एलिगेशन थिक्लायै त्रिपुरा मथानो हामिया थिक्लायै बुबाग्रानि मुं हामिया खायना बागै बर कायसे एलिगेशन अब टोटल टाटाल आबो लुकुरक बेस खाया जे तिनि रैली
to chung kabaris khaike no phia ba arni bising no o je thayo phaibani obo udesh multa moni nugoi mangkhana titie disho kherangba hospital selpan kotor আপনি কিতা তাকে নাই দি পিলার কাইবসক বাং নক কটর মসাবনি নক বরন রাংবাই খানাই মাংখানা যে বরংনি থানায় বিধানসভাनि सिगां जेफोराव मेमोरेन्डाम दिउ ब नमिनेशननि कागज जमा रिउ आबा आं अनुबिस देरमा साया दिप्रा मथानि ओंनि साया ससियेल मिडिया जत नुगै मारन नरक सरकारनि आरो प्रमाण दंगो जेफोराव थानाय विधानसभाव मन्त्री विकास देबबर्मा नमिनेशन कागज बिनि मूल सम्पत्ति निनि जागा जमिनि हयते सुरक्षानि जत मूल सम्पत्ति बिहिनि गयना गाटिन हयते सुरक्षायै बिनि मात्र आफोरव 1.5 লক্ষ থেকে 2 লক্ষ টাকা দিয়ে রাং ফুনুমানে কিন্তু বা 2-3 বছর মিনিস্টার মানে ইয়া গলুব ন কত অবহাইকে টাংখা অবনি ইয়া গলুব বরমুরা হাই জাগাও কঠরমা কাইসান বিল্ডিং টাংখা লেম্বু সরা হাই জাগাও ও নক টাংখা আবনো কারে নিনি খয় বাইজল বাইরে সাইড দিকে পেট্রোল পাম্প কাইনে বন কারিব নিনি দিল্লিও দুইটা ফ্ল্যাট পাইজাক orang tini sabuni Tripura Vidansabha Bhavan jeforo MLA Surbirai Bormon kokti saka bini Montri Vikas Debormani mungoi manik saha chief minister tage tabu khotonto bini uporo todonto khlaya obobni jawab marinai o jawab jodi riya hangkai Vikas Debormani rang boroni phaika abono todonto khai cherei abono porman bini rang busuk tong abono jodi porman phunu riya hangkai তথ্য যদি রিয়া হাঙ্গাঙ্কাই जों फाइनाय सालो अबनि सेलेबानो तेबो कटर जों लामा अखरे जों आन्दोलन खायनानै जों बायदंनाय ते आबनो सिमिया थानाय बेस तारिख 13 तारिख थानाय 13 तारिख आगरतलाव पुलिस प्रशासन आइन जारि जत तंगनि बुस्तांगनो आगरतलाव बरंनि सभा बरंनि कायसे चिकनते सभाव बक साका जे Tripura मथानि बररंनो o hatai dofani bagi jara samung tang tonai Tripura sa hamkrani bagi jara samung tang tonai borongno naituk ge khorsa kai bukur khungnai tai jingno je Tripura sa hamkrani bagi samung tang tonai bono সকল মই সিনাই সেকমাই সিনাই হেন কক সামনে বিনা কক সামনে কুবুই নুজাখা বিনা কক সামান কুবুই নুজাখা 13 তারিখ বিনা বাসন রিমানি ইয়াক উলোনো মিয়া থানাই হর 14 তারিখ নে হর হাঙ্গাঙ্গাকে যিনি চাকমাঘাট এরিয়ানে যিনি শঙ্কর দেববর্মান বিনি বেলায় খাতুকসা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মানি খাতুকসা নিনি মাইনরিটি সেলনি রশিদ মিয়া মুঙ্গই মিয়া যিনি শঙ্কর দেববর্মা যিনি পার্টিনি কর্মী হাতে দফান বাই হামলা কোনায় বনো বক্কর ফাটুই বিনি উপর জাননে হামলা খালাই জাখা যদি অবহাই যদি আরো চিনি ত্রিপুরা মথানি কর্মীনি ইয়াক bini sako jodi tebo akromon khangangkai musabai thaglak jeng tebo kotor chobak jeng khanai jeng yak atugi tonglak yak berabai tonglak jeng oron bisi obar sana nayo dini sudah Moharanpur simingya o Moharanpur amchai simingya jodi obahaikai Vikas Deborma jodi aro Tripura motan kormini uporo akromon khaimani bondo khalai khangangkai sara Tripura nangai jeng bono kuno edisi area o habya jeng tongnani baiddo nai অবনে ভাই সরকার থানে আং রিকোয়েস্ট খাওয়াবনো যে জায়গাবানো ডাকে এসটি সেলনি প্রেসিডেন্ট নি রশিদ মেয়ানো ডাকে আলঙ্গ চবনানি বাগৈ আং কবুক জাফারো হামবাই